سلام زخبركم تخطاتلتي ميرون سات نلوم معنتي اب كلتا ارستي اب هلو على موخناتات كنزاربينا اتقداماي بزعبا بعد انجليز تلاعيل زلو عقرقر كخونن كلو اتخالاي دما بزعبا وانج عالمن ادلوتاتون كخوني مالتيو نمكتتالكم اقديمي يعدم نظر استزي اقداسر استسلا زخونه خم كل غزي بطنقاق سمعنا خنودو يغبا እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለም ድማ ማዓልታዊ ክንከታተሎ ይግባእ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለና ኣብዛ ንነብረለን ዘለና ሃገራት ኤውሮጳ ዝኸይድ ማዓልታዊ ከይድን ማዓልታዊ ተረኽቦታትን ብግቡእ ክንትንትኖ ናበይ ገጹ ክኸይድ እዩ ኣብ ህይወትና እንታይ ኢምፓክት ክህልዎ እዩ ንቐጻሊ እንታይ ዋጋ ክኽፍለና እዩ እዚ ብሙሉእ መታን ክንፈልጥ ምክትታሉ የገድሰና የድሌና ማለት እዩ بمقطع بناي عد انجليزي ناخذ جمر بناي عد انجليز كلتا فيديو كريئكم يمجمر يا مالتي نابز الفيديو قبله Holy! They're smashing the van out. Whoa! They're denting it, they're kicking it. Oh, he's jumped onto the front window. Whoa! Oh, there's Clive. This is going absolutely insane. They're beating the van. Wow! I have eggs on the side. Smashed. He's ripped off the wing mirror. Whoa! He's climbing onto the top of it. WWE! Whoa! Jesus Christ! It's take now. One incident will cause, stuff like this. Think of the hundreds of migrant hotels across. What's he doing? Go on, Spider-Man. Oh, Spider-Man, love it. Bloody hell. This guy loves to climb. He was up in the Bell Hotel the other day. Come from where? Ethiopia, was it? I mean, what kind of message does that send to every other hotel across the country? Well, of course, we need to let that trial do its thing. I'm not going to comment on that specific. But what we do know is that people that come into this country a certain way and behave a certain way, other cultures are not compatible with this country. And that is clear from the way some people behave. But also, this is what happens when people fail to do integration. And we all know that. We see second, third generation immigrants here today protesting because their families came here and contributed and helped make this country better. Not come to this country to take the mick, to fleece the taxpayer. كم زريخم زلخم اتي فيديو ابعد انجليز اب حدا بلافيس جلز بهالبوتا بحصر زبل اب نوردن ايرلاند اب حصيرو ابعد انجليز اب سودان كاب سوداناو زيغنت زلو سدتኛ ወይ ሱዳናው ስደተኛ ንሓደ እንግሊዛዊ ብخራ ስለ ዘሃሮሞ ኣብ እሱ ኣብ ክሪቲካል ኮንዲሽን ኣሎ ይዝባሃል እቲ ሱዳናው ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትይሎ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ከምዚ ዝተኻታተልኩሞ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዝነብረሉ ከባቢ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ተቃውሞ ተላዒሉሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሎሚ ይትረፍ ከምዚ ዓይነት መምኽኔታ ረኺቦም ከምዚ ኸይረኸቡን ሓቅ ዘረባ ምዕራባውያን ሃገራት ዘለው መንእስያት ወይ ካቶም ህዝብታት ብዙሕ ተቃውሞታት አንጻር ስደተኛታት ነቶም አንጻር ስደተኛ ዝኾኑ ፓርቲታት ኣብ ምምራፅን ካልእኑን ይገብርለው ስለዚ ካብዚ ብምቕጻል እቲ ኣብ ኣጋጢሙ ዘሎ ተቃውሞን ናዕብን ምናልባት ኣብቲ ከባቢ ትነብሩ ሰባት እንተለኹም ጥንቃቐ ክትገብሩ ይግባኣኩም ብምቕጻል ብዙሓት ሰባት እቲ ሓደ ሰብ ዝገብሮ ሓደ ኤርትራዊ ሓደ ሱዳናዊ ሓደ ኣፍጋኒስታን ሓደ ዓረብ ሓደ ማንም ዝገብሮ ዝኾነ ዓይነት ተግባር መወዳእቱ ኣብ ልዕሊ ብሙሉኦም ስደተኛታት ወይ ከኣብ ልዕሊ ብዙሓት ስደተኛታት ሓደጋ የምጽእ ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ጉዕዞ ህይወትና ሓደጋታት ከነወግድ ነቲ ደለናዮ ከባብን ሕብረተሰብን ዘይድሊ ነገራት ከይንፍጽም ክንጥንቀቕ ይግባእ ዋላ በቀዳማይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝና ገለ ርኢና ነርና ገለ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ናሓድሕዶም ተባኢሶም ካብ ባር ክወፁ ገለ ዝሕዝን ዘሕፍር በቃ ውርደት ድንቁርና በቃ ዚንካ ክትገልጾ ይትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ባእስሲ ከመይሉ ይመጸሎም ተልካ በቃ ብጀካ ብዕሽነት ብኻልእ ክትገልጾ ይትኽእል ጽጋብን ዕሽነትን ናይታ ጽጋብን ናይታ ዕሽነትን ዋጋ ከዓ መዓልቲ ሓልያ ኩሉ ሰብ ክረኽባ እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ታይ ዝመስሎም ዘሎ ኣነ ዜግነት ኣለኒ እንዶ ገለ ኢሎም መዓት እዮም ሓፋሓፍ ድብሉ
زيجنت سلزلكا اندحر قديفو مخا حبيرنا هنرينا اب امريكا كو معد زيجنت زلوهم يوم زمنطولن ترامب كمنطولم يزبزلو يغورا ايغورو مالك سلازي اندحر دا غبننيا خونكا معراباوያን صباح نغو يترف نت غبن زغبره نت غبن زي غبرون ايغدفوني سلازي باسي عغرغر نت خباب مرباش كتغدفولك كلاتك بغدا ندري نبرنا باس حجي اوكي ناي منسياتي غلخت متخ خندز تواد ما ندغلو زخونو باس كندغلو زخونو كندص ادفو زخون نفسومسي باقا يباسول كابلك باقا تحناني قمسي اي تحزني انت مالتي نورو كويزي اتا زقعشنت كوي كتواردنا راي بباسي اب جرمن نو مزباسبيل باقا اب جرمن كلها لط يلاف سيستم اتيا منك باساب زاج حدا خلت تصلو لا يساني كن زباسبيل نابز عندك سلازي ابز عند انجليز تغيرو زلو باسي زغبركم بقداماي درعنا يعني اشتي ነገር ከሆነ خليو بجاكم تطنقوا اي تواردنا زيغاتاتنا مخانكم نحفر علينا حوردت حفرتكم نسو كل بلا تكونوا سو تباسو بقى فاراكو شجر عندكم فارا انت تقبر تباس بودو ما حقو بقى قداماي ነገር مسيت استي مونغو تحرقون له مسيت استي سما معناني نعنا كمزه حدا زبولو صبا شاي ماي كنستلنا بقى مسسي فصيمو مسم ستخم تراومكم يزلعلو اي تستي ماين غاد ويكا مخان قالهم كو اب جرمن وزهادمكم عندهم اب جرمن متصحم تمهار جرمن مو مصح حدا شد شورحي ستينا مصبولخا بزي رئيس سب زحمم حقي باس يلا قال يلا ابرخ كتخرمي خوفت بليخ ما ينقط نخيد نفس قداينا حج سلازي ازلو سلازي اب عد انجليز زلهم سبات بجاهم تطنقوا خبز باس ود باس راي وز تقاومو حج زكايدلو عد انجليز حدا سوداناوي حدا صعدا سلازهارمو بقى تعدي راي ونابي قص خيدان سدتኛታት ጽል እንደ ዓበይ ዝኸይደሉ ስለዚ ካብ ከምዝ ነገር ተቆጠቡ ጽቡቕ ነገሩን ሓድሕና ኢና ንባስ ኤርትራውያን እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ ተቀዳማይ ጽቡቕ እንቋዕ እንኳን खाልን ክንባስ አይኮና ዝያታ ጽቡቕት እያ ስለዚ ሲ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ንነፍስና ኣብ ሓደጋቲና ንብዙሕ ሰብ ከይንልክም ንጠንቀም ብለኩም ኣለና ንጠንቀም ማለት ስለዚ ዘማ ዓድ እንግሊዝ after ከባቢ ትነብሩ ፍላይ ጥንቃቄ ግበሩ ብስተኻለ መጠን ማለት እዩ ካለ حدا بعالم مولو چاو ززارب زلو نگر انتاي امريكا وانچ عالم امريكا مكسيكو كندا ان كدالو اولو معمت حجي ازي اب امريكا زاتو حدا سومالاوي دانيا ن وانچ عالم كداني بفيفا زبلص ناي احغور افريقا ناي 2025 تشلمه كفيفا تصاوعيت رخيبوسي نا وانچ عالم 2026 كدان زخده عمر عبد القادر ارتان كم معرفو نفرتناي امريكاس بإيميغريشن تمديسو حسابو ناي فيفا ذا اكل سددو ناي دبلومات باسبورت زلو سب كاب افدغ كاب امريكا كاب افدغن ترك تمديسو سلامنتاي مخنياتو افريكا عده سلازخونه مرحت افريكان ناي افريكا هاجراتن حزبوم عبدخنتن قال እንዳነበረ ሚሊዮናት ክሰርቁ خزمتو من اسياتهم تسديدهم نسوم دوقوم اب باريس اب امريكا معات غزاوت غزيهم اموداتا دما تገንዘብ ከይበልዑ ዝሞቱ ድርባያት ስለዝኾነ መራሕቲ አፍሪካ ፓወር ስለዘይብሎ ወላ አንተ በቃ ስፖርት ኮሚሽን አፍሪካ በቃ አይተዛረበ ገሬ ተዛረበ ፊፋ ንባዕሉ ንገብሮ ነገር የለን እዝኔ አሜሪካ ጉዳይ ነው በመሰረቱ ዋንጫ ዓለም ግን በዝዝ ካይደሉ አይነት አታሐዛ አብ አሜሪካ ከገበራ ይግባው ነው አብዝ ግን ዘርኤካ እንታይ ዓለም ናይ ሓያላት ያ ስለዚህ ክትሕይል ክትከላለክ ናይ ኢራን ደገፍት ቲኬቶም ተሰሪዙ ይባላል አብ ዋንጫ ዓለም ተፈጢሩ ዘሎ ነገር አብ አሜሪካ እዚ ካትገልጾ ይተኛ almost خندي هاجراتين فيزا تخركيدن ስለዝኾና ገለመለ ንጋንታ ሴኔጋል በፈተሻ ተቀቢሎማ ንሓንት ጋንታ ናይ ገለ በፈተሻ ባቃ ማዓት ሴኩሪቲ መጽዮ ነታ ናይ ኢታልያ ነታ ናይ ገለ ጋንታ ድማ በሳክስፎን ገለ ስለምታይ ምክንያቱ ድርባይ ድኻ ተኾንካ ምን ቆሊ ይሕብለካ መራሕቲ ቅርና አፍሪካ ኻ መራሕቲ አፍሪካ ብሙሎም ካ ብጀካ ናይ ስምዒቶም ብጀካ ኩይናት ብጀካ ዕሽነት ብጀካ ድንቁርና ሃገርና ኸነዋዕብል በህዝብ ደረጃ ስለዚ ሓስቡ ሓያላት ክንከው ስለዘይብሉ بقى إذا الصومال أو دنيا حج من يخبلوا الحدا الصومال بدو من أمريكا تنبر هاجرتها له على الحدا إيرترا وتزخون يروح جز من الزارب من علينا سياسة فرق إحنا ولا ما نكين إحنا ما كنا أبيد اللو ما إحنا ولا حدا ما نياتو تقلك معهم يبلكان سلازي الصومالاوي جازيتين ولا فيفا ولا زي فيفا نقولوا عرموشش قلد بهال بقى ولا حنت خجبراي كله بقى خنجبراي نخلينا زعينات مجلس كمان إذا عينت أفعالاي إذا عينت عليتنت إذا عينت نورام تقبل ده تخيلن كله بقى فيفا كمان كزارباي كله إذا زرعي كان تاي
أمريكا كمعلتنا معلت إزي زلوا قدم أكتشف 18 كومبلين يرو سب ناي قطر وانش عالم انتي سكيلو بيرا تخلكيلو بجاكا بيرا مخلكالو خال ولا حن شجراي نبر كلها بريسبكت اتيا بريسبكت وطع ام ناي قطر زتغفع سنغال يلا استغفع دو افريقيا ابزنا امريكا كون غودرينا بقى امريكا اتا مراح الديمقراسي نبرت راي وانا بيت خيد الله حج سلازي تعلم كنغنزبو لنا زبلنا خازو حيل طرح ابز عالم زي حج سارفايف تقبز قبرك انتاي قلصنكا عنتر كخلانو دبلوماسي خلو كالو اوف كورس دبلوماسي بዛ ሓደ ወገን ዲፕሎማሲ በዛ ሓደ ወገን ግን ዱልዱል ዝኾነ ሓይል خلو كالو ሓይል ካ እንታይ ምዃና ትፈልጥዋ እዩ ሓይል እንታይ ሰሜን ኮርያ ስለምታይ ሓይል ትኸውን እንታይ ስለ ዘለዋ ፓኪስታን ስለምታይ ሓይል ትኸውን እንታይ ስለ ዘለዋ ሂንድ እንታይ ስለ ዘለዋ ቻይና እንታይ ስለ ዘለዋ እስራኤል እንታይ ስለ ዘለዋ ንጹሪት መልሲ ተማዊትካ እታ ሰሜን ኮርያ ዘለዋ እታ ፓኪስታን ዘለዋ ክትልዋ ካለዋ ካል ዛዕባ የለን ሕጂ መከባበር ነገር የድሌካ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ዋንጫ ዓለም ዘሎ ኣዝዩ ዝሕፍር ዝሕንኽ ውርደት ንኣሜሪካ ዝኾነ ተግባራት ናይ ትራምፕ ግን ማዓልቱ ሓልዩ ንኣሜሪካ ዋጋ ክኽፍላ እዩ ንኣሜሪካ ዋጋ ከም ዘኽፍላኻ ኩሎም ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ዛረብሉ ከምዛ ዓይነት ግፍዒ ከምዛ ዓይነት ኣፈላላይ ከምዛ ዓይነት ኣዝዩ ስማዕ ባህ ነግርካ ኣብ ፖለቲካዊ መርገፂ ኢኻ እንታይ እዩ እንታይ ጌርካ ኣለኻ እስከ በኻበይ ሃገር መፂኻ እንዳበልካ ስፈላሊኻ ካብ ክስታይ ትኾንካ ድሓን ካብ ክስታይ ትኾንካ ገለ እንዳበልካ ትብል እንታይ እዚ ስለዚ እዚ ዘሎ ናይ ዋንጫ ዓለም ካለ ብዙሕ ነገር ኣሎ ናይ ልቺ ዋላ ካልኦት ሃገራት ኮምፕሌን ገብራ ኣለዋ ገሊኦም ትንጻውተሉ ሚድያ ኣፍ ሜዳታት ትሬን ገብረሉ ብቑዕ ኣይኮነን ገለ ማዓት ኮምፕሌን ገብራ ኣለዋ ብዙሓት ሃገራት ብዝኾነ ግን ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዘለዋ ፓወር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብሰንኪ ዶናልድ ትራምፕ እንዳሰኣነቶ ትኸይድ ከም ዘላ ግን ኩሉ ሰብ ይዕዘብ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ድማ ቀፂልና ክንትንትኖ ኢና ምክንያቱ ኢራን እውን ሓዳሽ ሄሊኮፕተር ኣውዲቓት ኣላ ንኣሜሪካ ናበይ ክበፅሕ እውን ኣብ ናይ ፅባሕ መደበይ ተኸታቲልና ክነብሎ ኢና ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረ መደብና እዚ ነይሩ ዝሕፍር ተግባራት ክኹነን ዝግብኦ ተግባራት ናይ ኣሜሪካ ናይ ፊፋ ድማ ውርደት ድማ እዩ ማለት እዩ ይቐኒለይ